بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں وہ ہمارے معاشرے میں غربت کی چکی میں پستی ہوئی عورتوں کی کہانی ہے، جو صبر نہ کرتے ہوئے خود کو الجھنوں کے عذاب اور گناہوں کی دلدل میں دھنستی چلی جاتی ہیں۔ 5 روپے کا نوٹ۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ دلچسپ کہانیوں کا سلسلہ بر وقت جاری رہے۔ وہ باورچی خانے میں کھڑی اپنے آپ سے الجھ رہی تھی۔ حالات کی چکی میں پستے پستے وہ اب آسائش کی کوئی ایسی راہ تلاش کر رہی تھی جس پر چل کر وہ باقی زندگی مزے سے گزارنا چاہتی تھی، لیکن ایسا ممکن نہیں نظر آ رہا تھا۔ جو سوچ اس کے ذہن میں رینگ رہی تھی وہ اتنی کٹن تھی کہ اس پر چلنا آسان نہیں تھا۔ ایک لہر اٹھتی تھی جسے وہ جھیلتی، اتنے میں دوسری لہر کا اسے سامنا ہوتا۔ بچپن لڑکپن میں کوٹھے یا گلی میں کسی سے چوری چھپے ملنا اور بات تھی، اب اسے اپنا جسم بیچنا تھا۔ یہ آخری پونجی تھی جو اس کے پاس بچی تھی۔ خاوند کی بیماری میں گھر کی ایک ایک چیز بک گئی۔ وہ سلائی مشین کی ہتھی پر اپنی ہاتھ کی لکیریں گھسانا چاہتی تھی، نہ کسی فیکٹری میں 8 گھنٹے اپنی باقی ماندہ زندگی کو جھونکنا نہیں چاہتی تھی۔ شادی کے 5 سال ہی اس کا سارا زیور اور گھر کا سامان نگل گیا۔ اگر کچھ سال اپنا جسم کیش کرا لوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ باورچی خانے سے کام سمیٹ کر وہ بیڈ روم میں آ گئی۔ بستر پر اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وہ کئی ماہ سے اس الجھن میں تھی اور سوچتی رہی تھی کہ جو عورتیں جسم کا بیوپار کرتی ہیں وہ کیسے آسانی سے روز یہ سب کر لیتی ہیں۔ گلیمر کی دنیا میں بھی جسم بکتے رہتے ہیں۔ میں بھی تو اپنا جسم خاوند کے سپرد کرتی رہی ہوں، کیا ملتا تھا؟ وہ تو یوں کروٹ بدل کر سو جاتا جیسے اس نے کوئی معمول کی بیگار نبھائی ہو۔ کھانے کی طرح مجھ سے جسم طلب کرتا، نہ میری کوئی خواہش نہ جذبات کا احترام، بس ایک میکانکی عمل اور پھر گھر کے کام۔ جیسے یہ بیگار نبھاتی ہوں وہ بھی نبھا جاؤں گی۔ ہم تو وہ ہیں جنہیں چپ چاپ باندھ دیا جاتا ہے۔ باپ کے آنگن سے جیسے بکری کسی اور کھونٹ باندھ دی گئی۔ خاوند کے پاس کیا تھا؟ پہلے بھی میں نے ہی محنت کر کے اس گھر کو گھسیٹا، اب جسم بیچ کے سہی۔ اچھا مول لگ گیا تو وارے نیارے ہو جائیں گے، کل نکلوں گی، ہمت نہ پڑی تو لوٹ آؤں گی۔ اس نے اپنے ذہن میں وہ فلمیں ڈرامے دہرائے، وہ کہانیاں جو اس نے روز پڑھ رکھی تھی۔ آس پڑوس کی عورتوں سے بھی وہ سنتی رہتی تھی کہ شہر میں کیا گل کھلتے ہیں۔ محلے کی ایک عورت کے بارے میں اس نے سنا تھا کہ ہفتے میں 1-2 بار وہ اپنے جسم کا باسی گوشت بیچ کر تازہ مرغی کا گوشت لے آتی ہے، اور 3 گلیاں چھوڑ کر ایک عورت سے سب محلہ آشنا تھا جس نے اپنا جسم بیچ کر اپنے بچوں کی تعلیم مکمل کی۔ ایک ڈرائیور کی بیوی تو کھلے عام دھندا کرتی تھی اور لڑکیاں سپلائی کر کے اپنا کمیشن کھڑا کرتی۔ چھاپا مارنے کے لیے آنے والا تھانے دار اس کے گھر سے مسکرا کے نکلتا تھا۔ صبح اس نے گھر کا کام نپٹایا، ہلکا ہلکا میک اپ کیا اور گھر سے نکلی۔ سڑکوں پر، بازاروں میں انسانوں اور ٹریفک کا بے ہنگم شور، وہ اپنے آپ سے الجھتی اس دنیا میں اتر گئی۔ بسوں پر اس نے کئی بار میکے جانے کے لیے سفر کیا تھا۔ اس نے مین بس سٹینڈ کا رخ کیا۔ بھانت بھانت کے لوگ تھے، ڈرائیور، کنڈکٹر، گندے موبائل میں لتڑے میلے کچیلے کپڑے والے مکینک، ہاکر، گاڑیوں کے انجن اور پرزے مٹی کے تیل میں صاف کرنے والے چھوٹے، سب اپنی دنیا اور اپنے کام میں مگن۔ ہوٹل سے
चाय ढोने वाला छोटा जिसकी नाक बह रही थी, टूटी प्यालियों में काली चाय, गंदे कार पर स्टीयरिंग के कवर और डेकोरेशन का सामान उठाए पठान लड़का, लकड़ी का बॉक्स उठाए जूतियां पॉलिश करने वाला एक बूढ़ा शख्स। बेहंगम शोर में वो घबरा गई। जाने किस कमाश की ये दुनिया होगी, मैं कहाँ आ निकली हूँ। फ्रूट चाट की एक रेहड़ी पर रुककर इसने एक प्लेट फ्रूट चाट का कहा और लकड़ी के बेंच पर बैठ गई। कैसे गलीज लोग हैं। मैं यहाँ कहाँ। ये मैले कुचैले तारीक कमरों में रहने वाले गलत जगह पर आ गई हूँ। मुझे तो अपना काम सलीके से करना है। वो घर की आखिरी पूंजी को बेंच पर बैठकर चाट खा रही थी और अंदर से जमीर इसे काट रहा था। वो खाली हाथ नहीं लौटना चाहती थी। तो क्या आज किसी ड्राइवर कंडक्टर के साथ? नहीं नहीं, ये तो 2-400 तनख्वाह देगा। ये मुमकिन है कि एक के बहाने कई एक इकट्ठे हो जाएं और मेरी तिक्का बोटी कर दें। परस खोलकर इसने रकम रेडी वाले को पकड़ाई और बसों के दरमियान बिछी फुटपाथ पर चलने लगी। कोई इसके पहलू में चल रहा था। इसे पसीना आ गया। कितने लोगी, कहने वाला जरा सा कंधा रगड़कर इससे 2 कदम आगे चलने लगा। वो घबरा गई। कोई रास्ता नहीं था। चलते चलते वो अड्डे के एक संगीत सेंटर में घुस गई। दुकानदार ने इसके सामने कैसेट ढेर कर दिए। वो कैसेट उलटकर गीतों के बोल पढ़ने लगी। दुकानदार एक चौड़े चेहरे और मजबूत कलाइयों वाला शख्स था, जिसके सीने के घने बालों में सोने का लॉकेट झिलमिला रहा था। वो बहुत देर वहां कैसेट देखने के बहाने रुकी रही, क्योंकि वो एक शख्स बाहर खड़ा इसी की जानिब टिकटिकी लगाए खड़ा था। वो दुकान से निकली तो वो फिर साथ हो लिया। 200 में काम बन जाएगा? इसने चादर कंधे पर दुरुस्त करते हुए पूछा। वो चलती रही। चलो, क्या याद करोगी? 500 दूंगा। सामने देखो, वो जो होटल है वहाँ एक कमरा बुक है। वो चलती रही और सोचती रही। 500 तो बहुत कम है, लेकिन अगर इत्तफाक कर लूं तो एक फायदा तो ये होगा कि झिझक उतर जाएगी। वो उतरेगी तो ही धंधा आगे चलेगा, फिर कोई और रास्ता तलाश कर लूंगी। चलते चलते इसने जुमला फेंका, 500 तो बहुत कम है। खुदा से डरो, यहाँ अड्डे में 100 रुपए में एक से एक लड़की मिल जाती है। ढेरों। वो देखो सामने, गठरी बजाने वाली की जवानी उबली पड़ रही है। काबली अनार जैसे गाल हैं इसके, देख रही हो ना? वो 200 में भी मान जाती है। इसने एक नजर गठरी बजाने वाली को देखा और तड़ से बोली, मुझ में क्या देखा है कि 500 भरने पर तुल गए हो? तुम्हारी चाल और बुरके में छुपे माल ने बेकरार किया है, तो फिर पैसा भरो। मेरे पास एक ही नोट है 500 का। तुम्हें गड़बी बजाने वाली 2-3 मिल जाएंगी, अपनी राह लो। ये कहकर वो हॉर्न बजाती एक बस के पहलू से गुजरकर चाय वाले खोखे पर जा बैठी। चाय पीते लम्हे इसे कैसेट वाले की शैतानी मुस्कुराहट और सीने के बालों में चमकता लॉकेट याद आ गया। चाय पीकर वो दोबारा संगीत सेंटर गई। शैतानी मुस्कुराहट वाला ताड़ गया। बैठो सोहणियों, ठंडा या गरम? ठंडा। गरम की आदत नहीं है। वो काउंटर पर अध झुक आया। इस वक्त दिल नहीं चाह रहा। ठंडा पी लूंगी, फिर गरम भी आ जाएगा। इस इलाके में नई हो? कितना लोगी? 5000 रुपए। घनी मूछों वाला चकरा गया। सोहणिए, ये अमीरों का इलाका नहीं है। बस और ट्रक अड्डों में ये माल बहुत सस्ता मिल जाता है और एक से एक मिल जाता है। यहाँ माल की सेहत देखते हैं, कपड़े मेकअप को कोई नहीं देखता। तुम कितना भर सकते हो? 1000 से ज्यादा नहीं, वो भी इस वास्ते तू नफीस और सोहनी है। इसने होंठों पर जबान फेरते हुए कहा। हमारा स्टोर बहुत खुला है। 3000 में बात तय हो गई। स्टोर वाकई बहुत कुशादा था। वो वहां समा गई। रास्ता मुश्किल था, लेकिन झिझक की नथ उतर गई थी।
اگلی صبح کی جھاڑ پونچھ کرتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ میرے پرس میں 3,000 روپے ہیں۔ مکان کا کرایہ، بجلی اور گیس کا بل، سودا سلف، خاوند کی بیماری اور اپنی زندگی جسے ہر صورت ڈھونا ہے۔ یہ کام تو کرنا ہوگا۔ ناشتہ بنا کر اس نے خاوند کے سامنے رکھا تو اس نے پوچھا، کل جس خاتون کے ہاں ہمسائی کے ساتھ گئی تھی، کیا ہوا کام کا؟ بوتیک کا کام کرتی ہے، کہہ رہی تھی 25,000 پھول ہاتھ کی بنائی والے اگر بن دو تو فی پھول 1 روپے کے حساب سے کام مکمل ہونے پر 25,000 لے لینا۔ کیا سوچا ہے تم نے؟ محلے کی بچیوں سے 50 پیسے کے حساب سے معاملہ طے کر لوں گی، امید ہے کام چل نکلے گا۔ ٹھیک ہے، ہمت کر دیکھو۔ ہمت نہ کی تو زندگی کیسے گزرے گی؟ کل جانا ہے، دھاگا، ڈیزائن اور کڑھائی کا سارا سامان لانا ہے۔ کچھ ایڈوانس بھی دیا ہے اس نے؟ ہاں دیا ہے۔ زندگی نے اسے پیس ڈالا تھا، غربت اس کی سانسیں نوچنے کو تیار بیٹھی تھی۔ اب زندگی سے نفرت ہو گئی ہے، نفرت سی ہو گئی، اور زندگی سے ہی اس نے انتقام لینے کا سوچا۔ عمل وہ کر چکی تھی، راستہ وہ پکڑ چکی تھی۔ اسے ایسے لگتا تھا اس کا خاوند بھی اسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس ڈگر کی عادی ہو گئی تھی۔ وہ سوچتی اور عمل کر گزرتی۔ اس نے ہلکا پھلکا میک اپ کیا اور صدر بازار جانے کی ٹھانی۔ گلی میں گزرتے ہوئے اسے ہمسائے کے چھوکرے کی سیٹی سنائی دی۔ بے شرم، حیا کر، اپنے گھر میں منہ نہیں مارتے؟ حکم کیا کریں جی، آپ کے ہر کام کرنے کو یہ خادم حاضر ہے۔ اس نے کندھے پر مفلر جمایا۔ میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں، جا اپنا رستہ ناپ، کمینے کتے۔ سوہنی، تیرے منہ سے یہ گالیاں بھی بھلی لگتی ہیں۔ وہ اس کی بکواس چھٹکتی مین روڈ پر آ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی آج ایسا گاہک مل جائے جس سے مہینے بھر کا خرچ نکل آئے۔ دوپہر تک وہ مختلف سٹورز، کلاتھ ہاؤس، ریسٹورنٹ اور بازار کے پرہجوم کارنرز پر گاہک کی تلاش میں بھٹکتی رہی، لیکن اسے مسلسل ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اب وہ تھک چکی تھی، اسے بھوک ستا رہی تھی۔ وہ ایک ریسٹورنٹ میں کھانے کی اشتہا کے ساتھ داخل ہوئی۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ گھر کو سنوارنے کا سوچتی رہی۔ 34 انچ کا ٹی وی LCD ابھی اس کا خواب تھا۔ نیا فریج اور سپلٹ ایئر کنڈیشن تو وہ پسند کر آئی تھی۔ AC کے بغیر گرمیاں کاٹنا عذاب ہوتا ہے۔ کیا یہ ساری آسائشیں صرف ایک طبقے کا حقدار ہے؟ وہ اربوں کے گھپلے کرتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے۔ کمیشن کے نام پر کروڑوں کھا جانا ان کے لیے ایک معمول کی بات ہے۔ لاکھوں کی گاڑیاں، عیاشیاں، پارٹیاں، بیرون ملک کے دورے، پلاٹ، بنگلوز، فارم ہاؤسز، یہ سب کیا ہے؟ کھانا کھا کر وہ ریسٹورنٹ سے نکلی تو ایک نئی کار سے ایک نوجوان اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتا سامنے سپر سٹور میں داخل ہوا۔ چند منٹ بعد وہ سٹور میں داخل ہوئی اور ریکس میں سجی اشیاء دیکھنے لگی۔ ریکوں کے درمیان وہ کنکھیوں سے اس نوجوان کو بھی دیکھ لیتی۔ جب وہ پرفیوم کے سامنے رک کر پرفیوم دیکھنے لگا تو اس کی جانب سرکی۔ نوجوان کے ہاتھ میں 5 چینل پرفیوم تھا جس کی قیمت لگ بھگ 10,000 روپے تھی۔ ریک کی اوٹ میں اس نے کہا، آپ اتنا سستا پرفیوم استعمال کرتے ہیں؟ نوجوان نے چونک کر اوپر نظر اٹھائی تو ایک سیاہ آنکھوں والی خوبصورت لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ نوجوان کو تو جیسے سکتہ ہو گیا۔ پرفیوم تو میں نے مہنگا اور اوریجنل پسند کیا ہے، آپ کو اوریجنلٹی کی پہچان ہے؟ تمہارا تعارف چھوڑیے، جو مجھے چاہیے وہ اس دکان میں نہیں ہے۔ تم شہر کے مہنگے ترین سٹور کو دکان کہہ رہی ہو؟ دکان ہی تو ہے، بس ذرا سجا دیا ہے، کشش پیدا کر دی ہے۔ دکاندار کا حسن اور چمک دمک دیکھ کر اندر کھچا چلا آئے، جیب خالی کروانا بھی بہت آرٹ ہے، انٹرسٹنگ۔ لڑکے نے بالوں میں ہاتھ پھیرا،
तुम क्या करती हो? बिजनेस डील करती हूँ। किस फील्ड में? क्या सारी बातें यूं ही खड़े खड़े करना होंगी? चलकर किसी कैफे में बैठते हैं। ठीक है, मैं बाद में तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अभी पिक किया नहीं और ड्रॉप पहले कर दिया। कैफे में वो दुनिया भर के मौज़ूआत पर बात करते रहे। नौजवान की ख्वाहिश थी कि वो इसे कीमती तोहफा पेश करे। क्या पसंद करोगी? तुम्हारे बाद क्या किसी पसंद की गुंजाइश है? फिर भी मार्केट चलते हैं। आप मुझे अपना पसंदीदा रंग बता दें। जिस रात आना है आपकी पसंद का सूट और जेवर पहनकर आ जाऊंगी। फिर भी मेरी ख्वाहिश है कि चलिए आपकी मर्जी। वो एक बुटीक में दाखिल हुए। प्लास्टिक के मुजस्मों पर खूबसूरत लिबास मुड़े हुए थे। तेज रोशनियों में दुकानदार ने कई जर्क बर्क लिबास इसके सामने फैला दिए। खरीदारी पर वो सरशार थी। इसके दरमियान मुलाकात एक हफ्ता के बाद तय हुई। तुम रात घर से बाहर रहोगी तो मुझे कौन संभालेगा? मजबूरी है। आज बेगम साहिबा के यहाँ बहुत बड़ी पार्टी है। ऑर्डर लेने देने हैं। उन्होंने रात रुकने पर इसरार किया है। इतना काम देती हैं, मैं इनकार कैसे कर सकती हूँ? तुम हलकान क्यों हो रहे हो? तुम्हारे मोबाइल तुम्हारे सिरहाने रख दिया है। तकलीफ हो तो मुझे कॉल कर देना। बेगम साहिबा बहुत अच्छी हैं। किसी भी वक्त इनका ड्राइवर मुझे छोड़ जाएगा। अच्छा। खावन की आवाज किसी गहरे कुएं से आती महसूस हुई। वो रेस्टोरेंट में दाखिल हुई तो वो अभी नहीं पहुंचा था। बैरे ने रहनुमाई की। मैडम, आपके लिए टेबल बुक है। वो मेन्यू कार्ड रख कर मुद्दबाना पीछे हटा। वो इंतजार करने लगी। हल्के सुरों में मौसीकी थी। वो अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रही थी। इसे पहली दोपहर, बसों का अड्डा, घनी मूंछों वाला और संगीत हाउस की तेज मौसीकी याद आई। इसे इस दिन के ख्याल से उबकाई आई। कितना सस्ता बेच दिया अपने आप को। लेकिन वो मेरा मोहसिन भी तो है। झिझक की नथ वो ना उतारता तो आज इतने एतमाद से यहाँ कैसे बैठ सकती? नौजवान के आने पर वो ताज़ा कली की मानिंद खिल उठी। इतनी देर कर दी? देर कहाँ, देखो तो तुम्हारे सामने हूँ। वो बातें करते रहे और रात की रोशनियों में रात का हुस्न इन्हें मसहूर करता रहा। मेरा एक नफसियाती मसला है, औरत ने सूप सिप करते हुए कहा। खुल के कहो। औरत इतनी आसानी से नहीं खुलती। तुमने कुछ नहीं छुपाया। मेरी मुश्किल ये है कि दौलतमंद होने के बावजूद बगैर डील के मैं तुम्हारे साथ रात नहीं गुजार सकती। मैंने कब इनकार किया है? इनकार तो नहीं किया। तुम इतने वजी हो कि मैं अपना आप तुम पे लुटाकर सरशार हो जाऊंगी। लेकिन पूरा हफ्ता सोचती रही कि कम से कम तुम्हारे साथ डील ना करूं। झिझकना कैसा? मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैं बगैर रकम के ना एंजॉय कर सकती हूँ, ना करा सकती हूँ। पहली मुलाकात तुम्हें याद है ना? मैंने कहा था कि मैं बिजनेस डील करती हूँ। औरत सिर्फ इस शख्स के साथ जिंदगी का मुकम्मल लुत्फ लेती है जो इसकी रूह को छू ले। और ये रूह को छूना मत पूछो। कोई किस्मत वाला होता है जो रूह को मस कर जाए। क्या किसी ने तुम्हारी रूह के तार पर अपना लम्स छोड़ा? नौजवान ने इसकी आंखों में उतर कर पूछा। नहीं। वो ये कहकर चुप हो गई। रात पुरसुकून और कमरे में महक थी। खाना होटल से वो खा के लौटे थे। अब सिर्फ डील की तकमील होना बाकी थी। इसने महंगाई के ग्राफ के साथ अपनी कीमत बढ़ाई थी। रात की जस्त इतनी तवील थी कि इसके मन में पलने वाली तकरीबन तमाम ख्वाहिशात की तकमील हो गई। वो इतनी सरशार थी कि सुबह आंख खुलने पर नरम तकिए से सर उठाने को जी ही नहीं मान रहा था। गुलाबी नाइटी समेट कर वो उठी, पर्दे सिरकाए और सुबह की रोशनी अपने अंदर उतारी। पलट कर देखा तो नौजवान
पलंग पर बेखबर सो रहा था। इसे चाय की तलब हो रही थी। बावर्ची खाने से वो एक मग चाय तैयार कर लाई। वो सोफे पर बैठी चाय पी रही थी। इसे पहली बार अचानक अपने आप से घिन आई। वो अपने आप से उलझती, लड़ती, झगड़ती वहां से घर पहुंची। इसका खामन अखबार पढ़ रहा था। वो जिंदगी और अखबार दोनों बंद आंखों से पढ़ता था। इसके अंदर पैदा होने वाले सवालात के सपोलिये और बिच्छू इसके वजूद को डसते रहे। वो इस जहर का आदी हो गया। अपाहजपन को इसकी बीवी के सिवा संभालने वाला और कौन था? वो चुप न रहता तो और क्या करता? इसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो चारपाई पर अपनी जंग हार चुका था। बीवी इसे नजरअंदाज करती बेडरूम में गई। इसके बदन में इतनी थकान उतर आई जैसे किसी ने इसे पीट पीट कर अधमोआ कर दिया हो। ये क्या? मुझे तो अभी नहीं थकना। अभी कितने बरस और हिम्मत की जा सकती है। जब जिस्म ढल जाएगा तो फिर आराम ही तो करना है। अभी तो दरख्त फल देता है, जब बंजर होगा तो देखी जाएगी। लेकिन दीमक ने कहीं अपना अमल शुरू कर दिया था और वो बेखबर थी। वो एक लंबी पुरसुकून नींद की ख्वाहिश रखती थी जो इसे मुयस्सर नहीं थी। वो ये रास्ता छोड़कर किसी दरख्त के नीचे सस्ताना चाहती थी, दरख्त जिसका वजूद ही मादूम होता चला जा रहा था। पुख्ता सड़क के किनारे इसे एक टिंट मुंड दरख्तों पर नजर डाली और मुस्कुरा दी। सारे के सारे बांझ, कोई साया देने के काबिल न रहा। इन्हीं दरख्तों के नीचे चलते एक दिन शाम में जब वो घर अपना काम निपटा के लौट रही थी और अपनी थकान इसकी पिंडलियों से लिपटी थी कि भरे बाजार में एक दराज शख्स ने इसे रोका। तुम्हें जुर्रत कैसे हुई मुझे रोकने की? तुम्हें जुर्रत कैसे हुई मुझसे ये सवाल करने की? लहजा नरम था। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मैं भी अपनी मर्जी का मालिक हूँ, लेकिन क्या? तुम्हारी चाल तुम्हारी मर्जी के ताबे नहीं है। मैं अपनी रात तलाश करने की मुकम्मल पहचान रखता हूँ, लेकिन आज मैं थक गई हूँ। थकन हम उतार देंगे। वो मान गई। वो शख्स एक इदारे में मुलाजिम था और खेल खेलता था। इदारे में इसने इज्जत की बजाय दौलत को तरजीह दी और दौलत खर्च करना भी इसकी जरूरत थी। जब वो इसके साथ रेस्ट हाउस में दाखिल हुआ तो कमरा आरास्ता था। मेज पर वाइन और शीशे के जाम मौजूद थे। थोड़ी देर में मुलाजिम भुना हुआ गोश्त, कबाब और दीगर लवाजमात सजा गया। बिस्तर पर दराज होकर इसने सीने तक मुकम्मल कंबल खींच लिया। मैं जरा वॉशरूम से हो लूं, इस शख्स ने कोट बिस्तर पर फेंकते हुए कहा। वो अपने ख्यालों में मगन थी। वो कुछ सोच रही थी, लेकिन नींद पलकों पर हावी थी। बाहर सड़क पर किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। फिर सन्नाटा छा गया। दीवार पर एक छिपकली अपना शिकार झपटने को तैयार थी। वो बात से निकला तो हैरान रह गया। वो सो चुकी थी। गहरी नींद। एकदम इसे इस पर प्यार आया। इसने फैसला किया कि इसे न जगाया जाए। बहुत देर टिकटिकी बांधे इसे देखता रहा, फिर सोफे पर दराज हो गया। इसकी आंख खुली तो वो हड़बड़ा कर उठी। वॉल क्लॉक पर नजर डाली। सुबह के 8 बजने को थे। तो क्या रात मुकम्मल सोती रही? इसने मुझे जगाया क्यों नहीं? इसे मुझे जगा देना चाहिए था। इसने मेरा इतना क्यों ख्याल रखा? मैं तो किसी की भी कुछ नहीं होती। पागल था। कोई यूं भी रात बर्बाद करता है? मैं अभी पूछती हूँ। मैं सारी चीजें वापस कर दूंगी, एक पाई नहीं लूंगी। जब मेहनत नहीं तो मुआवजा कैसा? इसे किस नाम से पुकारूं? गाहक तो हमेशा बेनाम होते हैं। दुकानदार के पास इतना वक्त ही कहाँ होता है कि वो हर गाहक से नाम पूछे।
मैं इसे कहाँ किस नाम से पुकारूं? वो आंखें मलती दरवाजे की जानिब बड़ी आहिस्ता से दस्तक दी। जी, एक दूसरा ओढ़े शख्स ने पूछा। चौकीदार था। साहब कहाँ हैं? वो तो रात ही में चले गए थे। कहाँ चले गए? बता कर नहीं गए। कोई नाम, कोई अता पता? मुसाफिर थे जी। कोई पैगाम छोड़ा? जी। चौकीदार ने जेब से एक लिफाफा निकालकर इसे दिया। इसने आहिस्ता से लिफाफा खोला तो हैरान रह गई। लिफाफे में 5 रुपए का मतरूक नोट रखा हुआ था। अचानक नोट से एक लहर निकली जो इसके वजूद को चीर गई। ये नोट, ये नोट, ये नोट तो बचपन में मैंने आदिल को दिया था। तो क्या वो? गलियां, मोहल्ले, चेहरे इसके अंदर चीखने लगे। वो वहीं दहलीज पर ढेर हो गई। जी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, जो हमारे मुआशरे का एक बहुत ही खतरनाक और सख्त अलमिया है। गुर्बत की चक्की पीसते पीसते जब लोग गुनाह की तरफ बढ़ते हैं, खा वो औरत हो खा वो मर्द हो, गुनाह की दलदल में धंसते चले जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। शुक्रिया।